कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावगुण चारि जय राधा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभारि यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल जय हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री माधव की जय तुझे की जय गुरुरंग की जय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने कथा धामदाय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त भक्त मान श्रीचरण दंडवत प्रणाम आज आलोचना करिबा जे वैष्णव संस्कार पद्धति तो जे कोनसी काम करिबा पई गले संस्कार होची गोटे कर्म विवाह संस्कार हो कि गर्भधान संस्कार हो कि पुंसवन संस्कार हो कि सीमंतन संस्कार हो वस्त्रशांति होम संस्कार हो जात कर्म हो नामकरण हो अन्नप्राशन हो चूड़ाकरण हो निष्क्रामण हो पौष्टिक कर्म हो कि विद्यारंभ हो कि उपनयन हो जेकोसी संस्कार गोटे कर्म तो जेकोसी कर्म तीनटा भाग था जमी आप रंधन करने जी चंदन बाबू आम तीनटा स्टेज कौन चंदन कर चंदन तो रांधिया को जाओ प्रथम कौन कर बाजार करो सब्जी काटो किचन परिष्कार करो ठीक अच्छे आगे कौन कहती पूर्वांग कर्म रांधिया पूर्व जो कम गुड़ा पड़े कौन कहती पूर्वांग कर्म असल रांधिबा आरंभ हुए निया लगाओ चुली लगाओ माने
ପାଣି ଫୁଟାଅ, ତାପରେ ଚାଉଳ ଦିଅ, ତାପରେ ସବଜି ତିଆରି କର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି ଫସଲ। ଫସଲ କାମ ଭିତରେ ଯୋଉଦିନ ସିମ୍ପଲ ଥିବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କମ ରନ୍ଧା ହବ, ଏବଂ ଯଦି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଏକଦମ ଯଦି ଖୁବ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୋଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖିଚୁଡ଼ି ଟାଇପର ତିଆରି କରିଦେଇକି ସେଥିରେ କାମ ଚଳିଯାଏ। ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗାଳ ଲୋକମାନେ ଆଳୁ ସିଦ୍ଧ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାତ କରିଦିଅ, ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଚଟକି ଦିଅ, ସେଥିରେ କାମ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଫିଷ୍ଟ କରାହବ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ ରାନ୍ଧିବେ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କେତେ ବଡ ଛୋଟ। ତାପରେ ରନ୍ଧା ବଢା ଶେଷ ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ କଣ ହବ? ରନ୍ଧା ତାପରେ ହାଣ୍ଡା କଡ଼ା ମଜା ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପୁଣି ହଣ୍ଡା କଣ୍ଡା ମାଜ, ପୁଣି କିଚେନ ପରିଷ୍କାର କର, ରଖ। ତାପରେ ଆଗାମୀ କାଲି ପୁଣି ଯେମିତି କିଚେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମସଲା ପାତି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଖୋଲା ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଏକଦମ ରଖ, ଶିଳରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଧୁଅ, ପରିଷ୍କାର କର, ଷ୍ଟୋଭ ପରିଷ୍କାର କର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଟାକୁ କି କର୍ମ କହନ୍ତି? ଏଟାକୁ ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମ କହନ୍ତି ବା କନକ୍ଲୁଡିଂ ରାଇଟ୍ସ। ତ ପୂଜାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କାର ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କାମ। ଉଦିଚ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ପୂର୍ବ। ତ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ ଏବଂ ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡେ କି ନା? ସମାନ କି ନାହିଁ? ନା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ କରିବ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ କରିବ। ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ ଟିକେ କମ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଖାଲି ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିବାର ଥାଏ, ଡାଲି ସବଜି ଆଉ ଟିକେ ଖିଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, ବେଶୀ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୁହେଁ କି? ବେଶୀ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କମ ରାନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ ବି କମ ହବ। ଯଦି କମ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଶୀଘ୍ର ବି ତୁମେ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବି କରିଦେଇ ପାରିବ। ଯଦି କାମ ଯଦି ବଡ ହେଇଥିବ, ଫିଷ୍ଟ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଯୋଉଦିନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଲା କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ବିଶାଳ ବଡ ରନ୍ଧା ଗୁଡା, ତ ହାଣ୍ଡି କଣ୍ଟା ବେଶୀ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ, ବଜାର ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଠିକ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କାର ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ ଏକଦମ ସମାନ। ଯାହା କର୍ମ କରିଲେ ଏଇଟା ଆଗେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କିଚେନ କେମିତି ପୋଛିବାକୁ ହୁଏ, ବଜାର କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡେ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ରନ୍ଧାବଢା ପରେ କେମିତି ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାରେ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ ଏବଂ ଉଦିଚ୍ୟ କର୍ମ ଏଟା ସବୁ ପୂଜାରେ ସମାନ। ଅତଏବ ଏଟାକୁ କୁହା ହୁଏ ସର୍ବକର୍ମ ସାଧାରଣ। ସବୁ କାମରେ ଏଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ କାମ, ଏଟା କମନ ନାହିଁ। It is a common activities in every yajna, in every puja, in every samskara, in every karma. The समान है। ତେଣୁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ବା ଉପନୟନ କରନ୍ତୁ, ବା ସୀମନ୍ତୋନ୍ନୟନ କରନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ କରନ୍ତୁ, ବା ଚୂଡାକରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ସତ୍ୟଗୌର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ସତ୍ୟଗୌର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? वही ज्वाइन करना है, सत्य गौरव प्रभु जी ज्वाइन करना है प्रभु। मोर दोष नहीं, दिस इज नॉट माय मिस्टेक। जहाँ भी हो और आप पचारे आप कहीदेव।
ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ ଏବଂ ଉଦିତ କର୍ମ ସମାନ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦିତ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମଟା କଣ? ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିବେ କି ନାହିଁ ନା ଠିଆ ହେଇ ପୂଜା କରିଦେବେ? ତା ବସରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଦୁଇ ଜଣ ବରକନ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି, ବସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ ଆସିଗଲା, ଏ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା ରେ, ଯା ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର, ବେଦୀ ଦରକାର, ବାମଣ ଆସିବ, ବାଜା ବାଜିବ, କଣ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର କହିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହଁ ତମର ବିବାହ ହେଲା, ଯା ଯା ଯା, ସେଟା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଆସନ ଗୋଟେ ପାତିବେ। ଆସନ ପାତିବା ପରେ, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦିଚ୍ଚ ମାନେ ପୂର୍ବାଙ୍ଗ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଝାପା ଝାପି ଅନେକ କିଛି ଥିବ, ସଜା ସଜି ବେଦୀ ସ୍ଥାପନ ଅମୁକ ତମକ କେତେ କଣ ହେଇଥିବ ନାଇଁ? ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ରନ୍ଧାବଢା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିବେ ସେତେବେଳକୁ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥାଏ। ଲାଗିଯିବେ, କାରଣ ମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବା ମାନେ ମସଲା ଜଳି ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଯିବନି। ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମର ପରିବେଶରୁ ଟିକେ ଓହରି ଆସିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରାଣାୟାମଟା ବହୁତ ସହାୟକ କରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଯଦି 5-7 ଥର ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ସେଟିଂ କର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ବି ଯିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ, ଆମର ସରସ୍ୱରାଣୀ ତୁଳସୀ ମା କେତେବେଳେ କେମିତି ରାଗି ଯାଉଛୁ। ତ ରାଗିବାଟା ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ରାଗିବା ପରେ କଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ 1.5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆପଣ प्रभुजी 1 मिनिट खाली क्षमा करिए। चंदन प्रभुजी रेकॉर्डिंग होची ना प्रभुजी? आगे प्रभु आगे चल कंटिन्यू करो प्रभुजी। हरे ताले प्राणायाम करिवे। प्राणायाम रो विधि आपण जानि नेबे जे कोन से पाखर लोक ना पाखर जे माने करूछिन। मु बेसी जानि अल्प सब जहा जानि सेते माने हेल्प्स मिले ना मते सेटा बहुत सहायता करे। आगरो थोड़ा थोड़ी ई सब ए उठे केते कोन करिया पड़े, दौड़िया पड़े, जे कोन से पूजा करिया पड़े, असुर पूजा करिया पड़े, दौड़ा दौड़ी करिया पड़े कि नहीं? मन को शांत करने प्राणायाम आपको साहाय्य कर। तापरे अंतःकरण शुद्धि आचमन करेंगे। नोट लिखुं ना, आचमन करेंगे। आचमन करने प्रणाम करेंगे। जेकोसी कर्म पूर्व कौन करेंगे ना गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु पंक्ति माने गुरुदेव माने गुरु परंपरा गुरुवर्गंकर बुझिपारे कि श्री गुरुभ्यो नमः ओम परम गुरुभ्यो नमः ओम परापर गुरुभ्यो नमः ओम महागुरुभ्यो नमः ओम परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो महांत गुरुभ्यो नमः ओम सर्वसंप्रदायाचार्य इत्यादि 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 बुझिले कि आउ जदि पारंती तार हमर जो मंगलाचरण हुए ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञान ज्ञानशलाकया ए पूरा जो प्रणाम मंत्र जोटा कि मंगलाचरण करि पारले खूब भलो। जे आपनकर जो समय थाए किंतु एटा समय काल पात्र अनुसार आपको करिया को यदि वर्तमान में मंगलाचरण कर संक्षिप्त मंगलाचरण करे मु महावदन्याय भी कहने कि हे कृष्ण करुणा सिंधु भी कहने कि तप्त कांचन गोदांग भी कहने, कारण मुझे ताड़ाताड़ी काम शेष करिया पड़े, समय नहीं मोर मंगलाचरण करबा में मोर समय चले न दियो आपण माने संपूर्ण तत्व की पड़े लास्ट तेणु समय काल पात्र अनुसार कोटी संक्षिप्त मंगलाचरण करेंगे, कोटी भल भाव
ଭାବରେ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଗଲା ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ विष्णु भगवान विष्णुଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାରଦ ମୁନି ଭକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ କି କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାର ନିବାରଣ କଲେ ଗୋପ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ବ୍ରଜରମଣୀ ମାନେ କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोल तुम कौन कहते हाँ आज भगवान श्री कृष्ण स्मरण स्मरण करें कौन हम ना स्मरण करें समस्त विघ्न नाश हो हाँ जिते प्रकार विघ्न रही सब गुड़ाक नाश हो माधव माधव वाचे माधव माधव हृदय स्मरन्ति सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुटिस्तेषां पराभवः येषां देवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः लाभ ही लाभ हब पराभव हब नहीं पराजय हब नहीं खाली लाभ हब लोक मान तो पूजा करती उपयुक्त लाभ पाइबा ना केव तो जड़ जगत लाभ पाइबा पूजा करुच्ची केव आध्यात्मिक लाभ पाइबा पूजा करुच्ची ठीक कि ना लाभ तो लाभ हम लाभस्तेषां जयस्तेषां जय हम कुतस्तेषां पराभव प्रश्न कोटी तेणु विष्णु स्मरण गोटे गोटे इम्पोर्टाट अंग आमर स्टैंडर्ड मंत्र रही काली पठेदेवी जमी साधारण शुणी कौन ओम करतु स्वस्ति मे कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः कार्ष्णादयस्तु कुर्वन्तु स्वस्ति मे लोकपालनः कृष्णममेव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यास्यासनं तथैव च सदाकार्ष्णि सर्वविघ्नविनाशन ओम माधव वाचे माधव हृदये स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्द्रियवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम ऋषिकेशोऽयं मंगलायतन हरिः विष्णुच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरणादरेः सर्वविघ्नानि नश्यन्ति आउरी अनेक अछि प्राय 15-20टा खंडे अछि मो आपମାନଙ୍କୁ पठेइ देबी आपण माने याको अभ्यास करिवे एटा पढिबा दरकार एटा विष्णु स्मरण करिवारे दरकार आपण पूजारी हुंतु पूजारी न हुंतु माताजी माने मध्ये एटा मुखस्थ करिवे एटा बहुत भल भल जिनिस एथि पय आपनको पैसा लंबे की जाय की बड़ बड़ घंटी बजाय की दक्षिणा नहीं सब करिया दरकार ना जे कौन से लोकटा शिखिबा उचित एमे करेक्ट गला मंगलाचरण करिवे मंगलाचरण करिया परे ताको विष्णु स्मरण भी कहते माने एटा विष्णु स्मरण भी कहते मंगलाचरण भी कहते हमर मंगलाचरण जे ता हमर ओम ज्ञान देवरंदस्य एटा को भी मंगलाचरण कहते बा विष्णु स्मरण कहते किछ असुविधा धीरे जाको सुन तापर कोन करिवे तापर संकल्प करिवे संकल्प रे गोटे विधि अछि पर आना आलोचना करिवा वर्तमान कोन कोन करिया को पड़े कोन को विषय अपमान को शिखिबा को पड़िबो आप क्रम रे आपण सेगडा को केवल मन रख गोटे संकल्प करिवा संकल्प पात्रटा स्थित करिवे संकल्प जदि जल देबे कुश देबे तिल देबे तुलसी देबे फूल देबे चंदन देबे गोटे सब द्रव्य सुपारी देबे इत्यादि इत्यादि जिनिस रही कौन देवे परे मु कहबे डिटेल वर्तमान खाली जानतु आइटमटा कौन संकल्प कारण एगुड़ा तो क्रमे क्रमे शिखाणिया वर्तमान जानतु जे कौन शिखिबे आपण माने भविष्य रे एवं कौन शिखिबा उचित आपण मानकर संकल्प पात्र रेडी हो कुसा कुसी हो ताबड़ ताम्र पात्र रे हो आ किछि नथिले नथिबो मध्ये इमरजेंसी क्षेत्र रे टिके पानी देगी बुझिले आपण संकल्प करिवे हाथ रे कोन जल जल
संकल्प मंत्र रही आपण मैंने ए संपर्क आगुरी अवगत होती या पूर्व किसी लोक संकल्प मंत्र पठे समस्त पाखक पठेने हरिनाम गौर प्रभु आउे देवानंद प्रभु पाखक पठे बोले हाँ हरिनाम गौर पद्मवाणी प्रभु पठेने मुझे पूरा भेदा भेद कर दीजिए सॉरी 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 प्रभु जी समझते पारे संकल्प मंत्र संक्षिप्त संकल्प हो पारे आटे माने भल करी मंत्र भी करि पारंती साधारणतः भल भाव करे निहाती जी कम समय थाए फटाफट फटाफट कर एकदम सीधा मात्र माने गोटे मिनिट भीतर संकल्प कर दी बुझिपारे तो संकल्प माने हरि ओम तत्सद ओम गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतो वर्तमानायां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिणपार्श्वे गंगायाः पूर्वभागे श्रीधाम मायापुरे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभुपादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरे कृतिनाम संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने वर्षा शरद ऋतौ आद्रमासी ना एटा को मास होगला आश्विन मास होगला माने हमर चंद्रमान मतरे बुझिबा लगे हमर जो चंद्र गणना करावे अमुक मासी अमुक वक्षी अमुक सुबुद्ध अमुक नक्षत्र संयुक्तायाम अमुक करणे अमुक योगे एवं गुण विशेष विशिष्टायाम अमुक वासरे एवं गुण शुभ युगे शुभ नक्षत्रे शुभ करणे एवं गुण विशेष विशिष्टायाम स्याम पुण्यतिथो श्री भगवताज्ञया भगवत कैंकर्य रूपम श्री श्री राधा माधव प्रत्यर्थम वा श्री श्री लक्ष्मी नारायण प्रत्यर्थम श्री श्री राधा गोपीनाथ प्रत्यर्थम श्री जगन्नाथ जा प्रत्यर्थम वैकुंठे इष्ट देव प्रत्यर्थम कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतो स्थिलेशा भगवतः कर्मणा अस्य यजमानस्य अमुक भूतृध्वस्य अमुक नामधेयस्य तस्य गान्ध्या सौभाग्यवत्या श्रीमती अमुक देवीदासिनां धेयः सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य वीर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं तथा श्री श्री राधा श्री श्री गुरु गौरांग राधा कृष्ण चरणारविंदयोः शुद्ध भक्ति लाभ कामनया यथा मिलित प्रचारे श्री श्री राधा श्री श्री गुरु गौरांग राधा माधव पूजनम अहं करिष्ये तो ये पानीटा ढाली देले ठीक अछि संक्षिप्त भी करि पारंती किंतु संकल्प मंत्र जानिले भलो ओके बुझिबा जति कि भलो संकल्प मंत्र करिवे लोक आपण मना को कहबे हां पढिया पूजारीटा बामण ठीक अछि आज यदि आपण यदि निजे न कले मते यदि संकल्प जानिथिबे नना आसी यदि संकल्प मंत्र करते आपण कहि परिबे नन्ना टिके भलो करे करत अनेक नना माने अछंती संस्कृत रे भी संकल्प मंत्र करते उड़िया रे झाड़ी देबे आपण जे होसंदेश्वर कोन सब करे तभी तो सेदी भलो जण बामण भलो अछंती देखते बल सिंसियर कंदनसर मंदिर को जिवे पूरी जगन्नाथ मंदिर को जिवे केवल संकल्प करते देखिले हां आस्त्री पूजा पांडव पंडमान को एते टंका दउची एते टंका देबी बुझिले कि हाँ भगवान तो मंगल करो जगन्नाथ देव तो मंगल संकल्प मंत्र सीखिबे पठे देबे संकल्प करिवे जे अमुक कर्म करबा को जाउची जले करिवे संकल्पित कर्म केमते सफल हुए से ब्राह्मण वैष्णव मान को अनुरोध करेंगे आज्ञा आप भगवान को निवेदन कर दिंतु हाँ यहाँ मंगल हो बोले दिंतु मंगलमय हो ये पुण्यमय हो ये सफल हो आम कहले कौन हम अरे आप कहले भगवान आप इच्छा को पूर्ण करते आप निवेदन को भगवान पूर्ण कर दिखाती भगवान काम कौन ये ब्राह्मण वैष्णव मान माने जहाँ निवेदन से निवेदन को पूर्ण करते तेणु आप कौन कहते किए कही ये जो पर्टिकुलर आइटम को कौन कहते देवानंद प्रभु
प्रभु जी दंड प्रणाम स्वास्थ्ययन कहते कि ना स्वस्ति वाचनम वाचनम राइट स्वस्ति वाचन ए स्वस्ति वाचन करिवे स्वस्ति वाचन रे हमरो सोसाइटी रे जो हमरो जो संप्रदाय रे जो स्वस्ति वाचन होय भिन्न भिन्न संप्रदाय रे लोक माने भिन्न भिन्न प्रकार रे स्वस्ति वाचन करथि किंतु जेते सब इंजन वाला संदर तयारी करंती हमरो उड़िया कोना डालमा तयारी करू आ कोन सी जगह रे आप माने नाना प्रकार के माने खोटा मीठा डाली तयारी करंती सब गुजराती माने किंतु मुख्य उपादान होची डाली ते खाया पड़ियो संभव ऊपर खातो ठीक से बोली भाव है स्वस्ति वाचन यार जो मोटा मोटी स्वस्ति वाचन रो उद्देश्य स्वस्ति वाचन रो पद्धति मोटा मोटी समान उद्देश्य समान पद्धति टिके भिन्न ही पाए हमरो जो ओडिया माने संस्था रे रूप गोस्वामी जो पद्धति देइछंती से पद्धति हमने पालन करू हमने कोन करू हल्दी तापर टिके चाउल टिके हल्दी दिया हबो अल्प टिके घियो दिया हबो नले किछ असुविधा नाही जे जो माने स्वस्ति वाचन करिवे सेमानकर असुविधा कारण सब घियो एवं जो सादा दो फरक पूरा एकदम माने जे जो लुगारे जे घियो एवं यदि हल्दी ते लागे ताले सेमानकर नुआ नुआ सेट देवा पड़िबो कपड़ा बुझा लगे तेणु कौन करेंगे ब्राह्मण मान को हैरान करेंगे निजर पॉकेट कोई तो सावधान रे करेंगे जो पैसा के खर्च ना हो और ब्राह्मण मान सब कपड़ा को नष्ट करेंगे एवं सब एते पैसा बजे नहीं तेणु खूब सावधान रे तैयारी करिया पड़िबो ठीक सकला रहइबो नाम मात्र टिके घियो टिके हल्दी देले तापर से माने हल्दी हाथ रे धरिबे चावल गोटे मंत्र अच्छी जन मंत्र पाठ करिवे ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसाध्याः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहिमा ओम अस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तु भ्रुवन्तु आज जो सब ब्राह्मण वैष्णव माने थिवे समस्त चावल छु ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं हां एमती गोटे सेट मंत्र अछि सब गुडा मंत्र कहला बेले समय हबनी एटा परे आप माने शिखिबे बुझिपारे आइटम गुडा को कहि दे अछि बुझिपारे गला तारे कोन कोन हला आसन प्राणायाम आचन आचमन गुरु भक्ति प्रणाम मंगलाचरण विष्णु स्मरण तापर संकल्प तापर स्वस्ति वाचन ठीक स्वस्ति वाचन परे भिन्न भिन्न अनुष्ठान मानकरे अधिवास कर्म प्रभु जी आउ थरे प्रथम रो सीरियल टा कहिए प्रभु जी के पचारले प्रभु जी मु प्रभु जी हमारा प्रभु जानना प्रभु जी मते जानि न आपण परे आसले नहीं प्रभु जी प्रथम माने आउ थरे सीरियल टा हले टिके मन रखे पय जरा पचारतले आसन प्राणायाम आचमन गुरुपंक्ति प्रणाम मंगलाचरण विष्णु स्मरण संकल्प स्वस्ति वाचन अधिवास ए पर्यंत आम अधिवास आम आलोचना कर प्रभु जी प्रथम डेरी है प्रभु जी दंडवत मुझे श्रवण कर खाली थरे कहीदे आज्ञा गाँव हबनी बुझिला लगे मु पठे देबी से जिनिस गोटे चिंता करंतु खाली शुणी जातु आपन पई बड़ जिनिस नै मु कहि देबी से आपन माने मते फोन करले मध्य परे कहि देबी तापरे अधिवास विवाह रे अधिवास अछि जे कोनोसी कर्म रे अधिवास अछि अधिवास माने सब जिनिस गुडा को रेडी करिबा सब जिनिस गुडा को पवित्रीकरण करिबा भगवान को दृष्टिपात मात्र रे जिनिस गुडा को पवित्र हो जाए भगवान को चेकलिस्ट देखाइबा भक्त मान को एकोमोडेशन देवा जो समस्त भगवान को पार्षद माने अछंती नित्य पार्षद जो सब अछंती डिवाइन पर्सनालिटी दिव्य व्यक्तित्व संपन्न जो समस्त भगवत पार्षद माने अछंती सिमान को माने आवाहन करिबा एटा होचे अधिवास कर्म
आपने आगु आम देखी केमती अधिवास हुए मु अधिवास संपर्क में या पूर्व बहुत आलोचना करी अधिवास खाली नहीं आलोचना हम से संपर्क में विशद आलोचना करी लगे एवं अधिवास संपर्क में क्या पठे बोधे बलांगीर को पठे बलांगीर सेंटर को आमर जो सुंदर प्रभु को पाखक पठे कौन कौन सब अधिवास द्रव्य अधिवास मंत्र सब कौन द्रव्य कौन मंत्र कौन पठे बुझीपारे कि अधिवास अच्छा तापर से गुड़ा गला अधिवास भगवान को सब देखे हाँ भगवान चिंता करते नहीं मु खाली आपण एमती डाकी आनी नहीं धुआ बुलेगा नाई नाई सब जिन रेडी अच्छी मो भगवान भगवान भी जानवा चाहिए ना अरे ये सब ठीक ठाक अच्छी ना खाली आम समय नष्ट कर वैकुंठ डाके गोलक वृंदावन डाके ये आम समय नष्ट करने डाक तो ना 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 एवरीथिंग इज रेडी डोंट वरी भरोसा देखिए बुझे अधिवास एवं संकल्पित हवा अवश्य ही करी मोर वर्तमान संकल्प नौ बेस मन को दृढ़ करवा संकल्पित हवा अधिवास आसला अर्चन कौन अर्चन या कह वासुदेवार्चन कौन कह रिपीट करंतु वासुदेवार्चन कहले डायरेक्ट कौन वासुदेव को पूजा करी हबो वासुदेव को पूजा करने को भगवान वसुदेव कृष्ण कहते जो मैंने भावती जे से माने मोर भक्त मुसलमान को भक्त बोली स्वीकार करे नहीं से माने होचंती दांभिक अभिमानी जो माने मोर भक्तंकर भक्त मु तांको भक्त बोली स्वीकार करे तेणु प्रथमे भगवान भक्त तांको पूजा करिया पड़िबो तो गुरुदेव होचंती भगवान भक्त गुरु पूजा करिया पड़िबो बुझिबार लगे तो वासुदेवार्चन भितर कौन कौन जिनस जाउछि प्रथमे धन्यंतु जोठी पूजा करिवे से गोटे वेदी थी ना वेदी थी गोटे स्थान थी गोटे जगह परिष्कार परिच्छन्न थी से आंब पत्र इत्यादि फूल फूल सब देखे सजे चारिपटे चार्टा कदली गछ लगे जाइए कौन बुझे परिवेश तैयारी करेंगे बेदी स्थापन बोले कौन अर्चन करने पूर्व गोटे बेदी स्थापन करा पड़े एवं ये बेदी स्थापन हो बेदी रेडी हो गोबर देखी लिपिबे माटी गोबर गोबर देखी लिपिबे छोटी मोटी आल्पना देखी सब सुंदर भाव ये करेंगे नाना प्रकार सब आभिर फुगर देखी सजेबे यज्ञ कुंड हज थी प्रयोजन यज्ञ प्रयोजन थाए बुझे कहे बेदी स्थापन करे आपन कौन करिया पड़िबो जे दिन पूजा करिवे मतलब पूर्व दिन बेदी रे जे कुकुर पसिबार चांस न थाए बा बेदी रे जे आउ अन्य कोन से जीव आसे कि भांगी भांगी देवार जे चांस न थाए ता पूर्व दिन मध्ये आपन कलश गुडा स्थापन कर देले किंतु आवाहन करिवे देवता आ ना जे ता पूर्व दिन आवाहन भी करि पारंते किंतु ता सुरक्षित अवस्था रे रखिया पड़िबो मर्यादा संपन्न भावे बुझि पता एमती ना आप आह्वान करेंगे देवता मान को डाकिदेले आसी कुकुर से सब अपवित्र कर जगह सुरक्षित रखा पड़ो कलश स्थापन कलश स्थापन पर कौन करेंगे गुरु परंपरा पूजन करेंगे गुरु परंपरा पूजन करेंगे गुरु परमेष्टि गुरु इत्यादि इत्यादि गुरु परंपरा पूजन करेंगे गुरु परंपरा पूजन करने सपार्षद गौरांग महाप्रभु पूजा करेंगे
କାରଣ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣରାଜ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନେକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ପଦ୍ଧତି ପୂଜା କରିବାଟା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ। ବଡ ଟୋକା ଶିଶୁପାଳ ଯେମିତି ଜରାସନ୍ଧ ଦନ୍ତବକ୍ର ଏମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରୁନଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବେଦରେ କୁହାଏ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ନ କଲେ ତମର କୌଣସି ପୂଜା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଓରିଜିନାଲ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ ଯେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ମାନିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କଣ ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଅସୁର ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରାହୁଏ। ଅସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ବାବୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଠିକ ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଫାସୁତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ପଞ୍ଚତତ୍ୱଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀପତି ଗୋ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆପଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ନା ବାସୁଦେବାର ଚଲନ୍ତି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା, ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ, କୋଉଦିନ ବରାହ ଜୟନ୍ତୀ ବରାହ ଦେବଙ୍କର ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ହଉଛି କି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନରସିଂହ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ନରସିଂହ ଦେବ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବାସୁଦେବାର ଚରଣ ଏଇଟା କରିବା ପରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ବା ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଙ୍କର ପୂଜନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାଦି ପଞ୍ଚମହାଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାଦି ପଞ୍ଚମହାଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି କରିବେ? ଏଠି ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି ସ୍ମାର୍ତ ମାନେ, କର୍ମୀ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣେ ମାନେ ଗଣପତି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ରେ ରୁଦ୍ର ମାନେ ଶିବ, ଅମ୍ବିକେ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଭାସ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆବରଣ ସଦୃଶ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ କରିବେନି, ସବ ସମାନ। এটা যদি ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଅପରାଧ? ଆଜି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି। 2 ନମ୍ବର ନାମ କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁଣାଏ ଗଲତ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ? ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆବରଣ ବା ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ବା ତାଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଏଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମହାଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ସନକ ସନାତନ ସନ୍ଦନ ସୁରଜ କୁମାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାଦି ଚତୁଷ୍କୁମାର
ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 24ଟା ଅବତାର ଅଛି ଏ 24ଟା ଅବତାର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର କିଏ ଆପଣମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଏ ଚତୁର୍ଥ କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କପିଳଦେବ ନାଇଁ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ଏବଂ ସନନ୍ଦନ ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ଏ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଅବତାର ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଇଏ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁୟ ନୋତ୍ପାଦୟତିରତି ଶ୍ରମକେ ସମୟ ବହି କେବଳ ଭାଗବତରେ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ ରୂପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭଗବାନ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାହୁଏ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା କରାହୁଏ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପରେ ମୁଁ ଦେବି ଟିକେ ପରେ ଦଉଛି ଖାଲି ଏବେ ଆଇଟମ ଗୁଡା କହିଦଉଛି ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ କି ନାହିଁ ରବି ଇତ୍ୟାଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କି ପୂଜା କରିବେ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ପୂଜା କରିବେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ କାହା ପୂଜା କରିବେ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ତ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ନାମ ଆମର ଭାଗବତମରେ ଅଛି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡାକ ପଠେଇଦେବି ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଏକଦମ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ କାରଣ ମତେ ବି ତ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତି ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି ମୋର 40 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସମ୍ଭବ ମୋ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବଧାରଣ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଗଲା ତ ଏଇ କବି ଆଦି ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାମ ଗୁଡା ପାଇବେ କବି ହବି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରଦାୟନ ପିପଳାୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ସବୁ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ओम इंद्रादि दश दिक्पाले भ्यो नमः ओम इंद्रादि दश दिक्पाल ओम यहाँ गच्छ यतिष्ठ इत्यादि इत्यादि करନ୍ତି कि नहीं ଆମର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାରଦାଦି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ବି ଦେଇ ଦିଆ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ନାରଦାଦି ମହାଭାଗବତ ନାରଦାଦି ସବୁ ଦିକ୍ପାଳ ଏମାନେ ନାରଦଙ୍କ ଭଳିଆ କି ଦିକ୍ପାଳ କି ଅଛି କି इंद्र सब जगह को जाई पारंती नहीं किंतु नारद मुनि एमती दिक्पाल हमको कौन सी देश को कौन सी राज्य को कौन सी राजा घर को भगवान अंतपुर को जीवा भी ना लगे पासपोर्ट ना लगे वीसा जो एकदम निषिद्ध अंचल को जो बिल्कुल परमिशन न था निषिद्ध अंचल से सब पशि विरक्त भी हमें पर्सनालीटी बाप रे बाप नारद मुनि को भाया पर्सनालीटी खोजी पाइबा मुश्किल अछि बुझिपारे केते बड़ दिक्पाल ये ए जो बड़ बड़ दिक्पाल माने अछंती इंद्रादी 10 दिक्पाल ए मानको भी ज्ञान देवा लोक होचंती ए जो नारद मुनि जेतो इंद्र कयादु को बंदी करके लेके जाउथिले हिरण्यकशिपुर पत्नी कयादु कारण पेटरे जने शिशु दिला तो जानि नथले जे महाभागवत बोली बंदी कर ले जाउछंती ताको स्वर्ग रे रखिबे आगे पिला जन्म हबो पिला को मारी की तापर स्त्री को घर को पठेबे एटा तरा परिकल्पना अतार भ्रूण हत्या करिवे नारद ओय चंडाल का बोजली नारद मुनि कर की प्रकार माने केते अथॉरिटी आपण देखंतु ताको आपण इंद्राजी दिस 10 दिक्पाल कहउछन ताको ओय आगलो कोन बुझिबे काहे देखि जाउछु भल नुहे अरे या भीतर भक्त अच्छी भक्त संगे संगे माने गला ना ये होते भक्त अच्छी हाँ ये मोर आश्रम रे रहिबे वर्तमान तापर संगे संगे नारद मुनि को परिक्रमा कले एवं से जो
କୁହାଯାଏ ତୀର୍ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ପଳେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ସମସ୍ତ ଦିକ୍ପାଳ ଗୁଡାକ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିକ୍ପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୋଉ ଦିକ୍ପାଳ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି? ନାରଦ ଆଦି ସବୁ ଦିକ୍ପାଳ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୌରଜାତି ମାତୃଗଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୌରଜାତି ମାତୃଗଣ ମାନେ ଗୌରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାତୃଗଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁର୍ଜାଦି ମାତୃଗଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ଆଦି ଭକ୍ତି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ପୂଜା କରନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ଦିଆ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ଧତି ଦିଆ ହବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଏବେ ସବୁଗୁଡାକ ନାମ ବି ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିକି କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଗୋଟେ ଦିଟା କଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ମି। ଏବଂ ମୋର ଏଇ ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ। ଆପଣ ମତେ ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯଦି ଘୃଣା ବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଲୋଡିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ ଗୋପାଳ ପୂଜା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟତଃ ଗୋପାଳ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମେ ନିତ୍ୟତଃ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋପାଳ ପୂଜା କରୁଛୁ କି କରୁନୁ? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗୋପାଳ ପୂଜା ହଉନି? ବା ଆମର ଯୋଉ ଦାମୋଦର ବ୍ରତରେ ଆମେ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି, ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ହୋମ କରିବ, ସେଠି ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳ ଉପାସକ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଦାମାଦି ଗୋପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଶ୍ରୀଦାମ, ସୁଦାମ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ସ୍ତବ କୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଳିତାଦି ସଖୀ, ସହଚରୀ, ରଙ୍ଗିନୀ, ମଞ୍ଜରୀ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଆମେ ମାନେ କାହାର ଭକ୍ତ? ବୁଢୀବାଲା ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ କାହାର ଭକ୍ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନେ ବଡିଆ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କାହାର ଭକ୍ତ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ? ନା ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଇଁ, ଆମେ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଉଛୁ, ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କର। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମର ଉପାସ୍ୟ କିଏ ହେବେ? ଆମର ଉପାସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆମର ଉପାସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ହବନି। ଏବଂ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ମାନେ କଣ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଥାଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନ୍ ଦେଇଦେବି। କହିଲେ ଜାନ୍ ଦେଇଦେବ ଯା, ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦେଇକି ଗାଧେଇବା।
ପାଣି ଆଣିବାକୁ ନାରାଜ ସ୍ଥଳୁ କିନ୍ତୁ ଜାନ ଦେଇଦବ ଜାନ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା କର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା କରିବା ନୁହେଁ କି? ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆଗ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମାନେ ଲଳିତା ଆଦି ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗିନୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେମିତି ନାରାୟଣ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସବୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କଣ ନାରାୟଣ ଉପାସକ ନା? ସେମାନେ କାହାର ପୂଜା କରିବେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସପାର୍ଷଦ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ବିବିଧ ଅବତାର ଗଣଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ବାମନ ନୃସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ସପାର୍ଷଦ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କବି ଆଦି ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନାରଦ ଆଦି ଦିକ୍ପାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମସ ଆଦି ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ଦେଖି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଖି କରିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଖି କରିବେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ପୂଜା ଯେ ହବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶୋପଚାରରେ ପୂଜା ହବ। ଦ୍ୱାଦଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଦଶୋପଚାରରେ ହବ। ଦଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ହବ। 5ଟି ଉପଚାରରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକଦମ ଅଖାଡୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଯାହା ପାଇବେ କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରଣାମ ବି ଗୋଟେ ଉପଚାର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଗୋଟେ ଉପଚାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଗୋଟେ ଉପଚାର, ସେଗୁଡାକୁ ଯାଇକି ପୂଜାଟା କରିବେ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି? ତ କଥା ହଉଛି କଣ ଯେ ପୂଜା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଉପଚାର ପୂଜା ଭିତରେ ବି ରହୁଛି କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସ ପୂଜା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ପୂଜା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଗରୁ ମନରେ କିଛି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ହୁଏତ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ପୂଜା କରିବେ, ଫୁଲଟା ନେଇ ପୂଜା କରିବେ, ବା ଅକ୍ଷତ ନେଇକି ପୂଜା କଲେ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରସ୍ ଲୋକ, ଆମେ ସ୍ଥୂଳ, ଆମର ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋଟା ଉପାଦାନ ଦରକାର ସାମ୍ନାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଓହରିବା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ହଉଛି ମନ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ କରିବେ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘର ବେଳକୁ କଣ କି ଯେତେବେଳେ ହୋମଟା କରୁଛି କିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଖଇଟା କିଏ ପୁରାଏ? ସ୍ୱାମୀ ପୁରାଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଏ?
ପଇସା ଯଜ୍ଞ କିଏ କହିଦିଅନ୍ତି? ମାତାଜୀ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ବିବାହିତ ମାତାଜୀ ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବେଦିରେ ବିବାହ, ବାହାଘର ବେଳେ ଖୋଇଲେ କିଏ ପୁରାଏ? ସ୍ୱାମୀ ପୁରାଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର କିଏ କହନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି କହନ୍ତି? କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପଛପଟେ ରହିକି ଦିଟା ହାତ ଦିଏ ଏବଂ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେବ ତାଙ୍କ ତରଫ। ଓମ୍ ୟଂ ନାରୀକୁ ହୃଦେ ଅଗ୍ନଲାଦାନବନ୍ଦି ଦୀର୍ଘାୟୁରସ୍ତୁମେ କୋଟି ଶతం ବର୍ଷାଣି ଜୀବତୁ यदा तुम हरे भक्ति स्वाहा मंत्र उच्चारण करेंगे। बुझिपारे कि तो समस्त अधिकार नहीं। एटी जो गूगल मीट रे भी अछंती केते जण ब्राह्मण अछंती मोर संदेह अछि खूब कम थिबे 5% 2%। तेना हमन को पई को मंत्र प्रयोज्य आमे जदि वैदिक मंत्र रे पूजा न करिबा ताले कोन पूजा अशुद्ध होइबो? पूजा चलिबो रे? प्रकृत पक्षे पौराणिक मंत्र पूजा आहरी, कारण पौराणिक मंत्र आम बुझी पारे, वैदिक मंत्र करेक्शन करने बहुत कष्ट। कौन पूजा करुचे, कौन भावना, ये भावना सहित द्रव्य धावना सहित मंत्र किसी संयोग रही आम मान मूर्ख लोक पक्ष। कि जो आम पौराणिक मंत्र उच्चारण करुचु, आम आसन गोटे देलु से कहुची ओमनेक रत्न संयुक्तम नाना मणिगणान्वितम भावितम हेममयम दिव्यम आसनं प्रति प्रियताम। ए मंत्र रो यदि अर्थानुसंधान करने को चेष्टा करिबा तो सहज रे बुझी हो। वैदिक मंत्र जो माने विशेष भाव में संस्कृत संपर्क में जो माने ज्ञान नहीं से माने को वैदिक मंत्र बुझिबा बहुत मुश्किल। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शिष्णो द्यौ समवर्ततः अभ्यागंधूमेति शस्त्रोत्राति तथा लोकागम कल्पयन्। एवं वैदिक मंत्र उच्चारण करिया मते मीटर अनुसार न कले असुविधा अछि। बुझि करते ध्यान नियम निरातिरिक्त लोप दोष एवं सब नाना प्रकार थाए। तेणु वैदिक जो पौराणिक मंत्र जेकोसी लोक स्त्री लोक माने शूद्र लोक माने दीक्षित माने अदीक्षित माने समस्ते ए पौराणिक मंत्र कहि परिबे। प्रकृत पक्षे वेद कहुई हरे कृष्ण महामंत्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वेद नहीं मन बाहर। महाप्रभु कहीं हमको कहले हरे कृष्ण 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 आगे कहते अनेक लोक मैंने कहते आज्ञा आगे तो राम आसिले आप कृष्ण को नाम आगे क्या कहते कारण एटा वेदर मंत्र हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र समस्त पाठ कर महाप्रभु केवल मात्र ब्राह्मण मान उद्धार करने जगत अवतीर्ण नहीं ना ये तो पतित पावन जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आबाल वृद्ध वनिता समस्त उद्धार करेंगे। से पुराण रे जो महामंत्र वर्णित कराई महाभारत एवं अन्य पुराण रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए महामंत्र को सार्वजनिक न करबा पे ग्लोबलाइजेशन करबा पे बुझि पारे कि तेणु ए भली महामंत्र हम प्रदान करछन्ती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र यह ज्ञा जब सर्पे परिया निर्बंध यह वैदे सर्वसिद्धि वैवे तमा सर्वक्षण बल इथे विधिनाया महाप्रभु ए मंत्र तेणु पौराणिक मंत्र द्वारा आप माने पढ़िबे एगुड़ा को होची आपनकर आगम मंत्र पौराणिक मंत्र एगुड़ा को होची आपनकर जा भितरे ए सब जिनिस गुड़ा को होची बांध करा एबे मन में चिंता आसुव हे बाप रे तो लंबा लिस्ट रे बापा ये लंबा लिस्ट सब करिया परे तापरे मु उपनयन बा अन्नप्राशन करिबी ओ बापलो
ମୋର ତ ପୁରା ଏକଦମ ସାରା ଦିନ ଚାଲିଯିବ ୟାର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରାହବ ସେଟା କହିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଡିଟେଲ କରିବେ, ଯଦି ନା ହବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ସପୋଜ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ओम विश्वसेनादि पंचमहाभगवते भ्यो नमः, ओम विश्वसेनादि पंचमहाभगवतः ओम यागच्छ यतिष्ठ ये सन्निधि ये सन्निरुद्धस्व ये सन्मुख तार कोई पारे। तापर पुणी अलग अलग कर भी तांको फूल एवं चंदन देई पारे। ओम एते गंध पुष्पे ओम श्री एते गंध पुष्पे ओम श्री विश्वसेनाय नमः, ओम सनकाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम सनंदनाय नमः, ओम सनकुमाराय नमः। यदि मोर समय न थिबो मु शीघ्र बेस्ट 5 जन को एक साथ में गंध पुष्प दे दे। ओम एते गंध पुष्पे ओम विश्वसेनादि पंचमहाभगवते भ्यो नमः, ओम एते गंध पुष्पे श्री विश्वसेनादि पंचमहाभगवते धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। इतर ही जो समस्त को नाम नहीं पड़ले भलो, कारण वैष्णव के नाम लेले तो बढ़िया ना, बहुत भलो जिंस। जो समय न थाए आपण शॉर्टकट करे भगवान को 16 न करके द्वादश उपचार रे करंतु, 10 उपचार रे करंतु, 5 उपचार रे करंतु, किछ असुविधा नहीं। आपण विस्तृत संकल्प मंत्र न कहि आपण संक्षिप्त संकल्प मंत्र करंतु। आपण विस्तृत स्वस्ति वाचन न करके आपण छोटिया स्वस्ति वाचन करंतु। आपण विस्तृत मंगलाचरण न करि गोटे दिना मंगलाचरण करंतु। ओम मंगलम विष्णु भगवान विष्णु और मंगल मधुसूदन मंगल बा आपण गोटे जस्ट यार शॉर्टकट जदि चाहिए ताले आपण कर दे ओम माधव माधव वासी माधव माधव निष्पन्द साधव सर्वे सर्वकार्य समाधव। ताबी जदि न ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ताबी जदि पता पुर आटके जदि गुण प्रयोग करे ओम द विष्णु ओम परमं पद, किंतु आइटम गुडा को लक्ष्य पड़े। मगदा बुझिले भक्त प्राण प्रभु हरि नाम प्रभु बुझियो जे कला। आज्ञा 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 प्रभु आज्ञा। किंतु आपण जदि एकदम गोटे गोटे पब्लिक प्रोग्राम होची विश्व शांति महायज्ञ होची ताको जदि आपण शॉर्टकट कर दे कोन दक्षिण आपन मिलिबो जे तो ए हम तो किछि जाननी बा अब ताकि करे पूरा एकदम बर्बाद हो गला पूरा यज्ञ। नाम बदनाम करे आसबे तेणु स्थान काल पात्र विचार को लेकर आपण सब कर्म करेंगे। बुझे ये पूजार जिनस पूर्वांग कर्म तापर असल कर्म को आस संस्कार विधि माने आपण कौन 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 सब कर्म रही। प्रथम कौन जन लोकर प्रथम कर्म कौन गृहस्थ लोक गृहस्थ मान चाहते प्रथम कर्म हूँ विवाह, द्वितीय हूँ गर्भाधान, तृतीय हूँ पुंसवन। पुंस माने फॉर मेल चाइल्ड, पुंसवन फॉर मेल चाइल्ड पुत्र पाइन पुत्री पाइन पुत्र पाइन जो माने पुत्र संतान लाभ करे। तापर हूँ सीमंतरण शिशु को सुरक्षा देता है, माँ को खुशी रखा शिशुर जो जो महिला को खुशी रखा तापर सब शांति हम तार सेफ डिलीवरी पाए इन सिजरिंग करिया न पड़े। बुझि पाले तापर आपनकर जात कर्म परे तीनटा पक्ष बीती जीव 15 दिन को गोटे पक्ष तापर जेतबे शुक्ल पक्ष आसीबो सेही समय रे नहीं भगवान को दर्शन करिया जिवे सुदल को सुतक चली जाती माँ भी पवित्र है। माँ तो 21 दिन पवित्र होती नहीं प्रसूति महिला এটা 45 दिन पर काम ना हो कौन करेंगे निष्काम तो पुओ को बाहर को लेके जीवे भगवान साथ इंट्रोड्यूस कर देवा परे ये होचंजे हम इष्ट देवता राधा गोपीनाथ राधा मदन प्रणाम को
पुष्पांजलि देवे आरती करेंगे इत्यादि पूजा पूजा करेंगे मंदिर को जाके पूजा करवा निष्काम से किसी किसी कांडी मंत्र अच्छी अलग कथा वैदिक मंत्र रही मोटामोटी जाकि भगवान को पाखरे जाकि मुंडिया मरे रथ छुआ आम सब ओडिशा अच्छी रथ छुईवा भगवान को दर्शन करेगा गोटे प्रकार निष्कामन कह निष्कामन संस्कार पर नामकरण संस्कार पुअर नामकरण कौन पुअर नामकरण कृष्णदास सूचक नाम प्रदान कर उल्टा पुल्टा नाम देवे ना कृष्णकर जमी स्मरण हुए कृष्ण भक्तर स्मरण जमी हुए बुझे श्री कृष्ण दास प्रहलाद दास हरिदास दास श्रीनिवास दास श्रीवास दास रामचंद्र दास हनुमान दास भगवान भगवान भक्तर दास सूचक नाम आपण पुत्र कन्या को प्रदान एटा कहूँ नामकरण संस्कार तापरे पौष्टिक कर्म संस्कार पौष्टिक माने फॉर दी गुड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड ताको आपण प्रोटीन दियंतु विटामिन दियंतु क्षीर पान सब ठीक अछि किंतु अनेक समय दैविक कारण भी तो शरीर असुस्थ हो पारे जे कौन सी कारण तो पिलार शरीर भल रुहे नहीं तेणु ताको पुष्ट पुष्ट कर रखिया पई मुझे गोटे पौष्टिक कर्म करा बस केते वर्ष पर्यंत ए पौष्टिक कर्म मझे मझे करा तापर अन्न प्राशन पिला को अन्न खाइबा पड़िबो जो पिला मानू तुम 5 मास 7 मास अर्लियर इज द बेस्ट और पुओ पिला मानू 6 मास 8 मास एटा होची अन्नप्राशन संस्कार भगवान प्रसाद पाइबे भगवान प्रसाद भविष्य में कौन करेंगे ना ताको खोया संकल्प ने अन्नप्राशन संस्कार तापरे मूर्धाभिग्रहण ये अन्नप्राशन संस्कार समय एटा हुए बापा माँ 3टा मंत्र बाबा 3टा मंत्र जप करेंगे मंत्र जप करने पर पुअर ये कपुच्छक कपुच्छक कहते कपुच्छक ये कपुच्छक धरिवे एवं जो शिखा रही शिखा अंचल स्थान टाको सुंगिरे ये गोटे संस्कार एटा अन्नप्राशन संस्कार पर एटा हुए से दिन मूर्धाभिग्रहण मूर्धानी आग्रहण करेंगे आप देखिए अनेक समय सिनेमा फिनेमा समस्ते पसंद करते निजर पुअर मुंड झीर मुंड शुणुते आप देखिए छुआर माने आयु बढ़े सुरक्षा लाभ करे मूर्धाभिग्रहण पर चूड़ा कर मुंड प्रथम के मुंड न चूड़ा कर तर विद्यारंभ हाथे खोड़ी श्री गणेश आमर कौन कहते विद्यारंभ माने अक्षर अभ्यास भी कहते अक्षर अभ्यास करेंगे तार गोटे पद्धति अच्छे तापरे उपनयन भक्त माने संतान मान उपनयन दे पारती पर जो ब्राह्मण दीक्षा ने अलग कथा ता पूर्व पूजा पूजा करने घरे पूजा कर पैता देवा उचित दीक्ष वैश्य लोक मैंने भी काम करेंगे क्षत्रिय मैंने काम करेंगे समावर्तन मान ग्राजुएशन उपनयन होगा गुरु ग्रह गले गुरु अनुमति नहीं कहले गुरुदेव मुझे ब्रह्मचारी रही पारे आप आशीर्वाद करूँ बापा माँ प्रयोजन रही सेवा करवा बाहर ग्रेजुएशन कंप्लीट समावर्तन कहते तार गुरु आशीर्वाद नहीं से आसिक पुणी जो संन्यास से गोटे संस्कार संन्यास संस्कार तो एगुड़ा गला सब संस्कार तेणु बर्तमान यदि कह किसी प्रश्न थाए प्रश्न कहले नाउ
क्वेश्चन आंसर सेशन इज ओपन। प्रश्न काल आनंद। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ये आपण कहले जे समस्त पिला मान को उपनयन करा जाए हमरो क्षत्रिय कुल रे भी करा जाए प्रभु जी। यस आज्ञा आज्ञा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तापर आ गोटे कथा जे जो जो सपोज कौन से टिके संस्कार बाद पड़ी जाई देखा गला जे सेत केही भक्त नथिले बा कौन से कारण रो बाद पड़ी जाई समय अवहेला क्रम रो बाद पड़ी जाय तापर तापर जो संस्कार करिवे सेते गोटे प्रायश्चित हम करियो जो गर्भधान नामकरण अन्नप्राशन संस्कार यथा समय न करथिबा हेतु प्रायश्चित होम करी तार प्रायश्चित करिया पड़े एवं तापर से सब संस्कार पुणी नियमित करने को पड़े। जार नई किसी संस्कार किसी है नहीं प्रभु जी कौन करियो जार है नहीं क्रॉस करी ताको भी प्रायश्चित करने को पड़े। से संस्कार जदि न होता है संस्कृत रहा कौन कर हरिनाम कर संस्कार हम गुरुदेव ताको संस्कार हरिनाम करके संस्कार करोचंती ब्राह्मण दीक्षा दौरान सेटा गोटे मात्र एकमात्र उपाय अच्छे ये सब संस्कार होगा पर भी सेटा प्रयोजन अच्छी कि वैदिक रीति अनुसार सपोज आप छुआर नामकरण आप कौन से प्रकार कर अन्नप्राशन विधि द्वारा है कि आप उपनयन करने को जाऊँ बर्तमान से क्षेत्र में जो गुड़ाक आप करना से गोटे प्रायश्चित होम हम एवं से कर्म गुड़ाक करा संस्कार संस्कारी करने बुझिपारे संक्षिप्त आकार में करेंगे आम विशेष कर पश्चिमांचल मानक जो पश्चिमांचल ब्राह्मण मैंने जानते चारि कर्म बोली कौन जोटा है न था से उपनयन पूर्व कर उपनयन वेदी रे कर दियंते तापर जे उपनयन करेंगे। सरस्वती माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु मु कहली प्रभु ये जो केशुर संस्कार गोटे किछि अछि कि प्रभु मु सेटा जान आगे कि प्रभु ठीक है ता विषय प्रभु ये जो केशुर संस्कार एटा केशुर संस्कार एटा कि धरो पिलांकर धरो पो माने करो 12 रो 14 वर्ष कि 12 रो 18 वर्ष भीतर से संस्कारटा कोन कि प्रभु कौन कि मु बुझी पारलेन किस किशोर संस्कार जेटा प्रभु किशोर माने किशोर बयस जेटा नाम सुनी रे बाबू माने हमर से उत्तर बालेश्वर रे झियो माने जेते बेले शाम का जो माने प्रथम ऋतु दर्शन हुए से समय से कोन गोटे करंती दादा मैं जाननी एटा शास्त्र रे अछि कोन शास्त्र रे से जानी कारण हम बहिरे लेखा नहीं तो तेणु ए किशोर संस्कार मुझे जाननी नहीं रे स्मार्ट एटा माता जी एटा कहिए स्मार्ट माने कोन ए ग्रंथ पाठ करछे ए ग्रंथ रे जहाती मु सेति की कहबे आउ या बाहर मोर विशेष କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କେହି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ माने एही जहा अछि सेटा आगे शिखो एही जहा जे या भी पढ़ा को आपको सिखाई दे पारे से सही नहीं आमर आचार्य माने दैछन्ती किशोर मान संस्कार किशोर संस्कार करे परिणाम करिवाटा होछि किशोर मान को संस्कार गूगल पे आनिबा तांको भागवत सुनेबा तांको मंदिर को लेके जिबा गोटा को सब संस्कार तीन एज ताको जे तीन एज संस्कार कारण ए तीन एज होछि समय 13 14 15 16 17 18 19 बाप रे बाप very difficult to control किंतु ताको यदि उपयुक्त भाव में तभी से समय नरम था बुझे तथापि से मूल चेष्टा करा पड़े ना टीनेजर भी संभाली पारे कि भक्त प्राण प्रभु मूल पिला संस्कार दौरान से भाव में सब संस्कार
ଆଗରୁ ଯଦି ଭଲ ସଂସ୍କାର ପାଇନଥିବେ ଏବଂ ଏବେ ବି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଇନଥିବ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଶୋର ବୟସ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଦେବେ। हरे कृष्ण दंड ଏଇଗୁଡା କୁହଣୀକୁ ବହି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଚାଟିଏ ଦେଖି ଉପାୟ। ତେଣୁ ବେଳକୁ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ତେଣୁ ନିଜର ଶିଶୁ ବା ନିଜର କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ କୌମାର ଆଚରେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନିହ ବା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କର। ୟା ଛଡା କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ଗତିରେ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମର ଭାଗବତମ ତ ଇଏ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ କହିଲେ ନେବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାଂସ ମାଛ ଆମର ହଉଛି ଅଭକ୍ଷ ଖାଉଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ଭାଗବତ ମୋ ଘରେ ନେଇକି ରଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଭାଗବତ ପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଭାଗବତଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଭୟ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝିପାରିଲେନି କଣ କରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ତ ଘରେ ତ ଆମର ସଦାଚାର ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ସଦାଚାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଘରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ। ଆପଣ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହିଁ ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ବହିର ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଲ୍ୟ। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ କୌଣସି ଠାକୁର ଦେବତା ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ସେ ବି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର କଣ ଏକଦମ ମାନେ ଭଗବତ ଶୂନ୍ୟ? ସେଠି ତ କିଛି ଠାକୁର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୀତା ଗୋଟେ ଥିବ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ବେଶ ତ ସେଠି ସେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଭାଗବତ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ତୁମେ ମାଛ ମାଂସ ହଉ ତୁମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖିଲି। ଟଙ୍କା ରଖିବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କହିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଲା ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଦାନ କଲେ ଏ ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତି କିଛି ତ କୃପା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जो शुभ नामकरण टाइम रे किसी तांकर मंत्र कहि नामकरण रखा जाए कि ना सेमती किछि कोनला बुझि पाले नामकरण संस्कार टाइम रे मंत्र उच्चारण करंती कि ना कोन सेटा कि जानि पाइली? नामकरण भगवानଙ୍କର ଦାସ ସୂଚକ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାସ ସୂଚକ ନାମ ରଖିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହବ। ହିରଣ୍ଟୁ ମିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ନାମକରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାନରେ କହନ୍ତି ନା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ତାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ବାପ। ତାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳକୁ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହବ ତାର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିବାହରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ରବିବାରଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଠିକ କଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ମତେ ଗୋଟେ ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ପଚାରିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକ୍ସେନାଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ।
ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆମେ ନବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରିବା? କୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଆପଣ କହିଦେଲେ ବୋଲେ ଆମେ କରିବୁ? ଆମେ 14 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ମାନିକି ଆସୁଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁନି, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବ ତାପରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଆପଣ ଆସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ? ଏତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଇଲେ? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସେତେବେଳକୁ ଲାଞ୍ଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣାନି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଲିମ୍ବିନା କହିତୁ କି ହରେର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାତ ଏବ କଲ୍ପତେ। ଆପଣ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ମତେ ପଚାରିଲେନି, ସବୁ ମୋ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ହଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ କରିବୁନି? ହଁ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବନି? କି ବାମଣ? ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ନା? ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ସେଟା ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ, ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଇମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ଯେମିତି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିକିରି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ କି? ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କରିବ। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ଯଦି ଏତେ କିଛି ପୂଜା କରି ଯଦି ନ ପାରିବ ବି, ଯଦି ସର୍ବଦେବ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବ। ଯଦି ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ପ୍ରତିନିଧି ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ଏକଦମ ସର୍ଟକଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏସବୁ ପୂଜା ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭିତରେ ଇଜ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ all ଦେବତାସ୍, all demons, ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୁରୁ ଯଦି ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु, क्षमा करिए प्रभु। प्रभु यार गोटे नेक्स्ट क्लास सेशन रखिले गोटे वीडियो प्रिपेयर करके या गोटे माने रखी दांत तो सब तो माने आलोचना कर केबे कोन करियो न करियो। मु खाली क्लास देवा लोक क्लास देबी, बाकी टेक्निकलिटी संपर्क करे मोर ज्ञान नाही। तो आज रो क्लास रे आपण माने उपकृत हेले ना मु खाली बक बक कली यूजलेस टॉक? बहुत किछि प्रभु जी, बहुत किछि गोटे प्रकार कॉन्फिडेंस बिल्ड होउची धीरे धीरे, जे आमे भी किछि करि परिबा। किछि न हो पछे आमे देखि कि हुए तो जोंटा होउथिला प्रभु जी आंखी बंद करी हां एटा हुए बोली भाबुतिलु, बट एटा दरकार बोली एबे जाने पे एटा ही दरकार। एटा को आमे काहा को चैलेंज करिया पई नै, हमर निजर संतुष्टि पई आमे निजे जानि परिया प्रभु जी। निजे जानिया पे निजर मंगल पे अन्य मानकर माने
ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ଡାକିବେ? ଆପଣ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେନି, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବେନି, ଗୁରୁଜାଦି ମାତୃଗଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାହିଁକି ବାହାର କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଡାକିବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ବି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ? ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, ବରଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ମୋର ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ପୂଜା କରିକି ନେଲେ 2-4 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ସଂସାର ପୋଷିବି। ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଜଏନ୍ ବି କରିନାହିଁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ କରିବି? ଭାବିଥିଲି ଠିକ ଅଛି ପୂଜା କରିକି ନେଲେ 2-4 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏଇ ତ ପୂଜା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ତ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ପୂଜା କରିବେ ଲୋକମାନେ 2-4 ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏଟା ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ଏଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ କହିବି ଯେ ଭାଇ ତମର ଚରଣ କମଳ 2ଟା ବଢି ଯାଉଛି, ଆଜି ଟିକେ ମେସେଜ କରିବି, খুব কম লোক পাইবে। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିକି ମତେ ଚରଣ ବଢେଇ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଭକ୍ତି ପରିଷଦ ମହାରାଜ ମଝିରେ ମତେ ଦିଆ କରୁ, ଆଜିକାଲି ମାନେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଦ ଦିଅ, ଗୋଡ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି, ଭକ୍ତିଜୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି, ଶ୍ରୀ ତମାଲ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ଏବେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି, ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ରୋଗିଣା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଭାଇ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଯାଇପାରିବିନି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାମଟା, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କିଏ, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଉଲ୍ଟି ପଡୁଛି, ଉଲ୍ଟି ପଡୁଛି, ତାପରେ ବି ମତେ ଲୋକ ଛାଡୁନି, କାରଣ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ। ପରେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ କେହି ପଚାରିବେନି, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଶିଖିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଏଟା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହେଇକି ରହିଲାନି, ଏଇଟା ସେଟା ଏକଦମ ସେଟା ମୋର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଆସିଲାନି ପୁରା, ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ପୂଜା କରିବା। ମନରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲାନି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଉ ସେଇଆ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇକି ଯାହା କରିପାରିଥାନ୍ତି ପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା କରିକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି, ଯୋଉଟା ମତେ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କରିପାରୁନି। ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଜନ ହେଇପାରିନ, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଏଟା ଭଡାଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା କଥା ମୁଁ କହିନି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପୂଜାରେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଏତେବେଳେ କାହିଁକି ବୁଝିବ, ନାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ।
लोक पूजा पूजा करके राधा गोपीनाथ ये टंका गुड़ा को 25-26-27 लाख टंका जो कलेक्शन करके बैंक डिपोजिट कराई केमती पूजा जन्माष्टमी प्रोग्राम कर लोक मैंने डोनेशन देते भाई तापर मु को राधा गोपीनाथ मंदिर रिसीप्ट देछि रिसीप्ट टंका से डिपोजिट मु कोड पाई सारा पृथ्वी भूल चाहिए दक्षिणा जदि दक्षिणा को आशा करके जदि करता दक्षिणा तो खाली पाई दक्षिणा आशा न करने फल दक्षिणा भी पाई लोक मान पाखु आशीर्वाद भी पाई हरे कृष्ण प्रभु जी। नमले हाथ उठे सॉरी मैं आपको प्रभु जी विवाह विवाह कर्म साधन विवाह कर्म पूर्व पितृ पुरुष मान को मध्य समस्त को संतुष्ट करने पे गोटे किसी विधि करा जाए। हाँ सेटा जो विवाह संपर्क आलोचना हो हमें आगामी जो जो सेशन टा हमें करवा कारण यहाँ आपंकर वर्तमान कारण झील को बाहागर करने जाऊँगी तेणु ए विवाह संपर्क में आम आलोचना करवा आज मु जेनेराल आलोचना आगामी कारण यहाँ हूँ प्रथम संस्कार विवाह कले सीना जड़े लोक गर्भधान कर गर्भधान होगा तेरे सीना कह गोटे पुंसवन हम पुंसवन करने सीमंतरण हम तेणु आम प्रथम संस्कार हूँ विवाह संस्कार केमती बाहा देवा हुए विवाह देवा हुए समस्ते जानवे गृहस्थ धर्म संपर्क आलोचना प्रभु जी नेक्स्ट संडे प्रभु जी यस नो प्रॉब्लम तब आज्ञा शिरोधार जय मम आपण जेमती आज्ञा दे आपण कृपा करନ୍ତୁ प्रभु जी आपण न कहि देले भी मु से कथा करता तापर आज जहाँ जहाँ कहली से गुड़ा को नोट करी पठेबी ठीक अच्छे मत आशीर्वाद देह सुस्थ रो निश्चित निश्चित भाव समस्ते आमे निश्चित प्रभु समस्ते प्रभु को हरिनाम करवा 3 थर हरे कृष्ण हरे कृष्ण।